Alhamdulillah Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du fa ya ikhwati wa akhwati a'azzanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita lanjutkan kajian kitab Zadul Ma'ad, sekitar masalah sholat jenazah. Saya dimin kan itu terakhir beda khilaf antara ulama ja qira'atu al-Fatihah beda saya tak wajib bagi karena lakar dari beberapa riwayat kadin toh tak isinggung kun qira'a suratan di antaranya ada bu al-Imam Ibnu Qayyim faslun wa maqsudus sholati 'alal janazah, maksud inti utama dari sholat jenazah ka'din toh huwa du'a ulil mayyit, yang ka'din toh doa kangkui mayyit. Lidzalik hufidha 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa nuqila anhu ma lam yunqal min qiraatil fatihah was sholati alaihi. Karena ka'din toh cepon Ibnu Qayyim yang dihafal, yang diingat dari hadis-hadis Rasulullah, yang diriwayatkan dari hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang dinukilkan dari beliau kadin toh kenapa? Malam yungqal min qiraatil Fatihah. Jadi di waktu salat jenazah tak ada riwayat sama mana maca Al-Fatihah. Ataupun masalah salat mau selawat dari Rasulullah biasanya lestarian takbir kedua. Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um, juga Imam Hakim, Imam Baihaqi meriwayatkan setong hadis dari Abu Umamah Ibnu Sahal Ibnu Hunayf, kan itu termasuk dari Ansori, orang-orang Ansor ben kibar sahabat niki saya benih tak masuk kibar sahabat itu putrana dari saya mengikuti sahabat-sahabat, saya mengikuti perang Badar, kan itu Umamah bin Sahal bin Hunayf kadin toh kan itu ngabaraki dari beberapa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekibar, sesenior tentang sholat jenazah. Kenapa? An yukabbiral imam, atakbir imam, summa yusolli ala nabi sallallahu alaihi wasallam, mau salawat, wa yukhlis as-salata fi at-takbirati tsalas, dan mengikhlas doa dari sisa-sisa takbir saya terlok. Oke, kan toh riwayat Imam Hakim, Imam Syafi'i meriwayatkan juga kan. Pas ada bu Ibnu Qayyim fahufidho min du'aihi, maka diantara yang diriwayatkan dari doa saya mau sareng baginda Rasulullah SAW di sholat jenazah banyak riwayatkan toh lebih dari 4 riwayat dan kula namung mau sesetong saos dari sekian riwayat kadin toh diantaranya para bu Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wath thalji wal barad wa naqqihi minal khataaya kama yunqqa thawbul abyadu minad danas. Baca artian santen kula, ya Allah saporaki mayit kadin toh paringi rahmat wa rahmhu wa afi paringi afiat wa'fu anhu maaf aki wa akrim nuzulahu pahormataki kedudukan epon nang surga maksud epon derajat epon wa wasi' madkhalahu paluas pintu masuknya waghsilhu bil ma'i wath thalji wal barad, ban serami mayit kadin to kalaban air kalaban salju kalaban embun wa naqqihi minal khataaya kama yunqqa thawbul abyadu minad danas, ban suciaki dari kotoran-kotoran, dari kesalahan-kesalahan akatiyah kain sepote bersih dari kotoran. Wa abdil hudaron khairan min darihi, kente tempat tinggal epon selengkong sae dari tempat tinggal itunya. Wa ahlan khairan min malihi, ban keluarga lebih bagus dari keluarga saitunya. Wa zaujan khairan min zaujihi, ban pasangan lebih bagus dari pasangan saitunya. Wa adkhilhul jannah, pasuaki da surga, wa a'idhu min adzabil qabri wa min adzabin nar, raksaaki kadin toh mayit kadin toh dari adab kubur dan adab apoi neraka. Kata hadis sahih rawahu al-Imam Muslim. Terus ada bu Ibnu Qayyim
wa kana sallallahu alaihi wasallam ya'muru bi ikhlasid du'a lil mayyit. Rasulullah merintah supaya ibu doa pak ikhlas doa kang kui mayit. Wa kana yukabbiru arba'a takbiratin. Rasulullah alaihi salatu takbir 4 takbir, 4 kali takbir. Wasahha anhu annahu kabbara khamsan. Ben dari riwayat sahih Rasulullah alaihi wasallam takbir 5 kali. Wa kana as-sahabatu ba'daha, sahabat-sahabat lastarena Rasulullah alaihi wasallam bada takbir 4 kali arba'an wa khamsan bada takbir 5 kali wa sittan bada takbir 6 kali. Sampai 6 kali kan ngalah berdiri sampai sangat. Fakabbara Zaid ibnu Arqam khamsan, Zaid bin Arqam kita oni takbir 5 kali. Wa dzukira anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kabbaraha, bentukan beriwayat Rasulullah oni takbir 5 kali. Dzakarahu al Imam Muslim, kan riwayat Imam Muslim. Wa kabbara Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ala Sahl bin Hunayf sittan, oning Ali ka adintoh nyolati Sahal bin Hunayf reng sepona gila Umamah bin Hunayf ka adintoh, saya riwayat hadis kala kento sampai 6 kali takbir Imam Ali. Wa kana yukabbiru Aliun ahla Badrin sittan, Ali juga takbir Ali kata ahli Badar sewafat mula Badar kata 6 kali juga Ali bin Abi Thalib. Wa kana ghairuhum minas sahaba khamsan, badal lain selain juga para sahabat takbir sampai 5 kali. Wa ala sairin nas arba'an, waktu Sidina Ali kata takbir orang-orang selain ka dinto takbir 4 kali. Dzakarahu al Imam Ad-Darqutni, ini kata seperti dalam kitab Ad-Darqutni Imam Ali kata takbir 4 kali dak ber. Jadi orang 4 kali, orang 5 kali, orang 6 kali juga. Tapi Imam Albani dalam kitab Epon namun saya populer kak itu dari sekian riwayat kata 4 kali. Jadi umum Epon kan tolak 4 kali. Pun kantor riwayat paling banyak 4 kali takbir untuk sholat jenazah. Okay. Seperti kan juga wa dzakara Sa'id bin Mansur anil Hakam ibnu Utaibah annahu qala, dari Hakam bin Utaibah ada Hakam bin Utaibah kanu yukabbiruna ala ahli Badrin khamsan wa sittan wa sab'an, para sahabat kepada saat takbir waktu nyolati ahli Badar ka dintoh 5 kali 6 kali sab'an 7 kali. Ahli Badar kata benih saya wafat waktu perang Badar ni maksudnya para sahabat saya meninggal saya mengikuti perang Badar tapi kenapa wafat pun lastari kan toh kata sebut ahlul Badar, ahlu Badar benih waktu peperangan Badar benih. Wa hadhihi atharun sahihah, satu aja nak itu athar setengah hadis itu sahih. Fala mujiba lil man'i minhu, tidak ada sesuatu yang mengatakan itu ada larangan sudah. Wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lam yamna mimma zada ala al arba, Rasulullah juga alaihi salatu wasallam tak larang sahabat saya takbir jenazah lebih dari 4, bal fa'alahu ashabuhu huwa wa ashabuhu min ba'dihi, malah Rasulullah tibikan to sareng para sahabat ngalakone ka dinto. Okay. Tapi si umum 4 kali takbir. Baik. Terus faslun wa amma hadiyuhu sallallahu alaihi wasallam fit taslim, tentang lalampaipon Rasulullah alaihi wasallam dalam masa salam min salatil jenazah, ketika salat jenazah faruya anhu annahu kana yusallimu wahidatan. Pada riwayat Rasulullah kento waktu salam untuk salat jenazah kento namung sekali salam. Wa ruya anhu, pada juga riwayat dari Rasulullah alaihi salatu wasalam annahu kana yusallim taslimataini, 2 salam ke kanan dan ke kiri. Kento riwayat epon satu salam, riwayat Imam Baihaqi serang lain epon dari hadis Al-Maqburi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla ala janazatin fakabbara arba'an, Rasulullah alaihi salatu wasallam salat jenazah takbir 4 kali wa sallama taslimatan wahidatan,
salam namung sakalian, assalam sakalian. Sanadipun hasan hadisipun Kak Dinto niki. Terus pada juga saya dua salam mungkin riwayat dari Ibrahim Al-Hijri, haddatsana Abdullah ibni Abi Aufa annahu shalla ala janazati ibnatihi. Abdullah bin Abi Aufa Kak Dinto dari sahabat salat dak petarabi ini ipun waktu wafat fakabbara arba'an, takbir 4 kali, famaka sasaatan, berhenti sejenak, hatta dhananna annahu yukabbiru khamsan. Ibrahim mau saya meriwayatkan hadis itu sampai diam sejenak lastana 4 kali takbir. Ibnu Abi Aufa itu ki ambu sekejap sampai kula nyangka are bekal takbir 5 kali. Summa tasallama, ternyata pas asalam an yaminihi wa an shimalihi, asalam 2 kali ke kanan ke kiri. Falamma insarafa lastarena kadito lastarena salat qulna lahu, tan kula matur da Ibnu Abi Aufa, ma hada masalah salam makin to apa ya, qala inni la azidukum ala ma raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna. Sengkok tak benamba dari apa-apa sih, sengkok ngabes tibi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngalakoni hakada sona hakada sona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh hadis riwayat Al-Imam Al-Baihaqi. Banyak juga hadis lain seperti syahid dari hadis kali itu. Assalam 2 kali, ke kanan sekalian, ke kiri sekalian. Terus Abdullah bin Mas'ud ada salah satu sahabat Rasulullah alaihi wasallam, salasu khilalin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhunna. Nah, tarakahunnas bada telok perkara saya lakoni sareng Rasulullah alaihi wasallam ben tinggal lagi ben manusia ben orang cepon Abdullah bin Mas'ud, ihdahunna salah setengah at-taslimu alal janazah mislut taslimi fis shalah. Asalam waktu salat jenazah pada ban asalam ketika salat, yakni 2 kali salam. Jadi pada 2 kali toh ngerek sekalian kenapa 2 kali tak hadapan bukan iki. Tapi Ibnu Qayyim menyebutkan qultu, ada Ibnu Qayyim wal ma'ruf an Ibni Abi Aufa khilafu dzalik. Tapi Ibnu Abi Aufa itu asalam 2 kali. Cepon Ibnu Qayyim beberapa riwayat Ibnu Abi Aufa itu asalam namung sekalian. Begitu disebut lagi sareng Imam Ahmad dalam kitab Musnad Epon. Sampai tak tanya ki kan toh? Tanya ki Imam Ahmad tanya ki Ibnu Abu Abdullah kata Imam Ahmad rahimahullahu taala. Nah, tanya ki tentang kadintoh saperapa sahabat kadintoh saya asalam minas sahabat kana yusallim alal janazah taslimataini, kan katanya. Qila li Abdullah ata'rif an ahadin minas sahabat annahu kana yusallim alal janazah taslimataini, qala la. Orang ajunan Imam Ahmad sahabat-sahabat si asalam 2 kali sampai 2 kali, qala la, enggak kok tak tahu. Nah, tapi sengkok saya tahu siapa Imam Ahmad an sittatin minas sahabat, bahwa 6 sahabat dalam salat kun asalam sekalian nyebutaki pas 6 kan itu sebutaki 6 itu. Al Imam Al Baihaqi wa zad Al Baihaqi, malah Imam Baihaqi nambah oleh 4 sahabat asalam namung sekalian. Jadi total epon kak dintoh 10. Fahaulai asyaratun minas sahabah. Jadi pada 10 sahabat saya sebutaki asma epon itu nyampaikan salam bekto salam namung sekalian. Iki taslimatan wahidah. Terus faslun kan toh. Wa amma raf'ul yadaini, adapun ngangkat tangan waktu takbir, faqala Asy-Syafi'i rahimahullahu taala turfa'u lil athar. Imam Syafi'i ada ngangkat tangan karena ada beberapa athar dari sahabat, riwayat dari sahabat. Wal qiyasu ala sunnah fi shalah, ben dikiaskan ketika salat ngangkat tangan ala sunnah fi sholati.
fa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi fi kulli takbiratin kabbaraha fi sholati wa huwa qa'imun. Jepon Imam Asy-Syafi'i, Nabi alaihi salatu wasallam ento ngangkat kedua tangannya ketika salat fi kulli takbiratin kabbaraha fi sholati wa huwa qa'imun, dalam keadaan berdiri. Qultu, ada Ibnu Qayyim al-Jauziyah, yuridu bil athar, saya maksud kalaban al athar dari Imam Syafi'i kadento ma rawahu Ibnu Umar, badari riwayat dari Ibnu Umar wa Anas bin Malik, sarang Anas bin Malik, berarti kata hadis mauqufnya man, bani hadis marfu dak Rasulullah, tapi hadis mauquf dak sahabat. Annahuma kana yarfa'ani aydiyahuma kullama kabbara 'alal janazah. Ibnu Umar sareng Anas, keduanya selalu mengangkat kedua tangan mereka ketika mereka bertakbir untuk sholat janazah. Nah, gitu. Juga wa yudhkar anhu sallallahu alaihi wasallam, berdiriwayat juga bahwasanya Rasulullah alaihi wasallam itu annahu kana yarfa' yadayhi fi awwalit takbir. Takbir pertama kali Allahu akbar. Wa yad'ul yumna 'alal yusra, meletakkan contoh kedua tangannya seperti biasa. Contoh sebutake sareng Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitab Sunan Epon. Nah, setelah itu dulu mendapat riwayatkan itu para Bu, riwayat Epon. Jadi pada pendapat ngangkat tangan setiap kali takbir Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Pada pendapat si kedua, namun pertama kali bisa Allahu akbar. Untuk kedua kalinya tak ngangkat tangan tapi takbir. Jadi Allahu akbar, mau Fatihah, Allahu akbar, tak ngangkat tangan. Allahu akbar, tak ngangkat tangan. Allahu akbar, tak ngangkat tangan. Terus salam. Imam Baihaqi meriwayatkan, nah, dari Ibnu Umar, yudhkar an Anasin annahu kana yarfa' yadayhi kullama kabbara 'alal janazah. Karena Anas kelak kata sareng Ibnu Umar selalu mengangkat. Walam yathbut fil marfu'i anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Imam Baihaqi se marfu' dak Rasulullah, saya dinisbatkan dak Rasulullah alaihi wasallam kan itu hadis pun tak sabit, tak sahih. Wa qala Tirmidzi, Imam Tirmidzi ada Bu, ikhtalafa ahlul ilmi fi hada. Jadi ulama berbeda pendapat. Fara'a aktsaru ahlil ilmi an ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihim an yarfa'ar rajulu yadayhi fi kulli takbiratin alal janazah. Contoh pendapat pertama dari kebanyakan mayoritas para sahabat, para ulama, dari sahabat-sahabat Rasulullah alaihi salatu wasallam sareng lainnya pun seseorang hendaknya mengangkat tangan setiap kali takbir salat janazah. Kayak itu pendapat Abdullah bin Mubarak, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Ishaq bin Rahuyah sareng lainnya pun. Pendapat kedua, wa qala ba'du ahli ilmi, pendapat kedua sebagian ulama, la yarfa'u yadayhi illa fi awwali marratin, hanya ngangkat pertama kali angkat tangan, takbir pertama kali, berikutnya tidak usah ngangkat tangan. Jadi tak usah tak kerja menabi pada orang tak ngangkat tangan, mungkin kunaun pertama bisa mungkin pas kedua, tiga dan empatnya tak angkat tangan, contoh bada juga pendapat sekali itu. Sekali itu para Rabu pengajian ya, mungkin insyaallah masih berkenaan dengan sholat jenazah, sholat alal mayyit. Kita lanjutkan saya bakal datang insyaallah taala. Matur sakalang kau mohon maaf ngareng kita akhiri liqa kan kelaban kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.